Wait lang po. Tab lang, tab. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love would never end. I see you, Lord, sorrow and happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you with the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord. Okay. So, good morning, student. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, good morning po sa lahat. Good morning po. Good morning, sir. Morning, sir. Okay, so this is... Good morning, sir. Okay, yesterday, nag-discuss ko sa EVM about sa classroom rules. Okay lang, pwede dili mamina. Okay, na-discuss na ako ni. For the STEM student, ako ning i-discuss sa inyo ha. Okay, so after this, I will discuss the subject orientation for the general mathematics. So I will be your teacher in general mathematics. Okay, so ako sa screen sharing ha. Wait lang. Okay, so visible po ba sa lahat? Nakikita nyo ba? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so very good. Yes, sir. So delete ta mo makitaan. So
paminaw lang mo ha. Okay. So online classroom policies. So kung naatay face to face, so this is our classroom policies. And then sa online man ta karon, so online classroom policies. So hi there learners, welcome to our online classroom. So before we start our online learning journey, please be reminded on these virtual classroom rules. So first, be prompt, be in your online class 10 to 15 minutes before the call begins. So in my general mathematics, I hope nga 10 to 15 minutes before the class dapat naka log in ang uban. Ngano man because ang ako ang allotted time ani nga mag-discuss sa inyo I have 1 hour. 8 to 9 lang jud na. Tay 8 to 9, 10 to 11, 1 hour jud na siya. Dili pud ko mula pa sana kay next ana nga after my class. So another teacher na pud ang magklase ana nga time. Okay, gets ninyo? Nakuha po ba? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. So please paningkamutan lang na to nga be prompt in your time. So dapat 10 to 15 nakasulod na mo. Then for those student nga early birds 10 student to 15 student maghatag points. Okay. So that is my number 1 rule in my online classroom. So syempre in my general mathematics lang na dili ni sa uban or okay labot sa para sa uban sa sako 10 to 15 minutes na mo. So dapat magsayo pod ko sa kanyang nga time. Okay, so second, check your internet connection and your devices before the start of the online class. Okay. Syempre, dapat pagagabi pa lang ana naka-check na inyong internet na nakay kanang data, then ang inyong cellphone, so please check your cellphone basig low battery. So paki-charge na lang daan then bago mag-start ang klase. Para walay mga disrupting ba di ka madisturbo, dili pud madisturbo si teacher. Okay, gets? Okay, for those student Yes, sir. that no have an internet connection, wala jud paraning sa may talomo, maghinay jud kay dira ba pantaron, kabalo ko maghinay dira. Kung nay window machine, okay lang. So, kung paminaw lang ko hinay jud didto so ayun do not worry because in every class I have to record our online class. I-record yun ako ni gikan sa prayer hangtod sa pinaka-last. Ma-record po na ang inyong mga oral, ang inyong mga istorya, ma-record po na siya. Kay para dili pud on purpose sa uban nga okay wala jud ko kasulod ba ay mo kabala ka kay naaman dito i-record na ko siya tanan. Okay, kuha po ba, nakuha po ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so Yes, sir. ang Yes, sir. imposible karon magiging posible na. Ako Yes, sir. maka-connect na jud mo siya, maka-connect na mo wala na yung mga pamaagi ba nga sir wala jud ko ka-attend ana. No nanatay kuan nanatay mga ma-record ng mga video karon. Next. So man, wala na kami dungog. Number 3. Find a quiet and comfortable place to study and keep your things nearby. So naka-ready na ba inyo ang mga online classroom dira sa inyong balay? Please paki-ready na lang kay karon sugdan na ninyo og ready kay pag Monday ang mga next week na magsugod na jud ang online classes. Okay, but nga na yung mga kortina, ang inyong room, butang na kaog table, kanang study table nimo, butang kag bangko, butang kag mga libro nimo, mga sketch paper, and kung naay mga solving, makasolve din ka sa imong kilid, hindi na ka magsipangita pag mga kuan para dili ka mawala sa klase. Okay? Nakuha po ba? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, Yes, sir. like this picture, diba? Nakita ninyo, limpyo kay siya, organized. Balag walay computer, basta naala kay cellphone, basta komportable ka ba? Then, kanang dili jud ma-disrupt ang imuhang kanang paminaw sa teacher. Next, so you need to dress appropriately, no sleeveless, no topless. So, kanang sa no topless, dili sa babae, sa lalaki na siya. Kaya na yung mga lalaki karon nga, hilig kayo kanang maghukas ba? Kay igang daw kayo. So, please, ayaw na siya buhata.
Kay kung magpa-on si teacher o camera, so makita mo nga naghukas mo dira. Oh, so dili jud na siya pwede. Sa ano, kaning wearing of shorts, so dili mo jud necessary nga ipakita na nga shorts ta. Okay ra na, ayan na ikaw ni mind. So when attending the virtual class, so ana lang. Next, turn off your microphone when someone is speaking or when it's not your turn to speak. Siyempre, kay ma-disrupt to ang kan. Okay, nagtawag ko ni Juan. Unya si Pedro nag-on sa iyang microphone. So si Juan kanang ma-distract ang iyang mga oral presentation because kay nag-on og microphone si Pedro. So please kanang maanad na taog turn off sa atong mga microphone. Okay, kabalo na ba mag-turn off sa atong microphone? Ang uban? Yes, sir. Okay, so yes sir. Okay. Turn on your camera so that your teacher and classmate can see you. So in my class, sa ako ang klase lang jud niya. So I want you to turn on your camera. Ngano man. Kay naay uban nga na obserbahan ako katong dati kay I currently schooling my graduate school. Nay ko'y nakita nga nag-off lang sa siyang mic nya karon kay nagdula rag basketball. So sige panawag si teacher, sige panawag, nya wala ditoy tao. So gusto na ko nga next time turn on your camera lang po. Okay? Gets niyo po? Nakuha po ba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Basig naka-turn off ang camera. Yes, sir. Naka-turn off ang camera niya. Ang ni-attend ay si Manghod. Manghod Pedro ang ni-attend. So kana siya which is di siya pwede. Unfair kay sa uban sila nag-attend sila niya. Ikaw ang imong gipa-attend. Imong Manghod, imong mama, imong kuya. So please turn on your camera ha. In my subject lang po. Sir. Okay, next. We need to pay attention while your teacher is discussing. So you need to pay attention or while your classmate is speaking. Okay. So my allotted time in discussing our subject, we have 1 hour lang jud. So you need to pay attention. Maminaw jud ta. Ano man. Kay kung di ta maminaw ani, makuha naman atong time manobra ta, which is dapat suliton nato si 1 hour. Okay, atong topic for this day, it's all about function and relation. So kana nga makuha jud na ka siya within 1 hour. Ma-discuss na ko na siya para masulit ninyo. Dili na ta magsige ko lang mag-additional og time. Ngano man dili na to mahuman na ato ang module. Okay. So pag si classmate na pod, if your classmate is speaking in the class, in the online class, so you need to pay attention. So next, are you with me po? Mas wala na mo ba? Or ako ang nawala? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Nakapa, sir. Okay, so be respectful. Avoid doing things that may disrupt your teacher and classmates. Okay, so especially in kanang wala naga-turn on sa microphone. Because kana siya kung wala siya naga-turn off sa microphone nga wala siya gitawag ni teacher, maka-distract jud na sa ato ang kuan. So dapat maminaw siya, be respectful. Respeto na to ang matag-isa na to. Then sa mga new classmate ninyo, mga transfere, so be respect for the transfere ha. Okay, so bawal ta magpakita og kanang mamalikas ta, mag-ingon tag mga bad words ngano man. Okay, so naata sa Maryknoll School of Santo Tomas, so we need to we need to have a proper etiquette sa tuwa. Syempre. Then karon nga time, so you are in grade 11. Kung wala tay K-12, so you are in college right now, di ba? So in this school year, so ang approach na sa inyo, so like in kanang instructor na, kanang pang college na siya nga approach, di na siya pang high school. Kaya nga naman, kana nga pangidaro ninyo 16 years old, ano mo sa college, di ba? Kung wala ang K-12. Okay, so we don't need to magpabadlong pa, magpakon pa, mag-ingon mga bad words, magbinugoy, ano man, na nata sa pang-college nga edad. Okay? Gets po ba?
Yes, sir. Okay. Pagtuon ako wala. Yes, sir. Pagtuon ako na-off ko ba? Okay. Okay, so next, use the chat box appropriately. Post your comments or questions that are only related to the lesson. Okay, so in our chat box, so you need to use that chat box for the related to the lesson, kung may mga pangutana, mga violation ba unsa pa man na dira, mga objection ba. So gamiton na siya. Pero kung gamiton nimo sa mga nonsense nga mga irrelevant topics, so ayaw na siya buhata. Then additional in our GC, di ba naman tayo GC? Ang GC na to ang katong yellow ba to or orange? Katong orange na to for announcement lang to, grade 11 department. Ang naa dito sa STEM, ABM, and UMS. Sa STEM, ABM, and UMS, si teacher dito, igo na siya mag-post sa iyang link para sa Google Meet na siya mga additional na announcement. Ayaw to siya gamita nga chat box katong grade 11 department. Kaya nga naman, pag si teacher dito tayo si Teacher Juan, example, si Teacher Juan, nag-post og link dito, unya karon kini comment ka or nag-press lang ka og like dito. Ang mutaas man to ang katong post nga link ni Teacher Juan. So kato siya di na makita sa ubang classmate ninyo. So kana i-avoid na to na kung naamang gusto ka mo react, gusto ka mag-comment, ay ayan lang i-comment. Kung gusto ka mag-react or mag-like, dito na lang sa mismo nga sa link. Ayaw dito pagkuan sa may pag-like pa, mag-thumbs up pa ka. Ayaw na. Okay, gets po ba? Gets po ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, nakuha Sir. naman niyo kay syempre. Yes, sir. We have kanang there's so many GC. Dapat atong makita dito we need to see the announcement sa paman mga information. So we don't need to make the GC. We don't need to make a chat box because mga announcement matabunan siya, may mataas na siya, di naman backread. Nabayo say some of the student dili sila ganahan mo basa og kanang mo backread ba. Nya, dito ra mo tan-aw kay daghang mga like dito ra sila mo tan-aw wa niya nakita tong mga important na information. Okay? So next. Okay, so you need to participate actively, answer when your teacher calls your name. So you need to participate actively because our time is 1 hour lang. So kung manawag ko sa imo, you need to answer dayon. Kaya nga naman, para ang time dili na makuhaan pa. Makaproceed din to sa another nga topic. Nga naman, why sir? Nga nung yan naman sir. Okay, so ang general mathematics, kani nga libro, dire ko nagkuha. Nakita niyo ang libro? Student? Wala. Dili, sir. Wala dahil. Wala, sir. Naka-green screen, sir. Okay, sa stop presenting sa nako. Okay, so this book. Op. Ay, wala ko nakita. Tao man na yan. So, wala na. So, wait lang. Wala na ako ang background. Wala si sir. Si sir. Okay, nakita ninyo? Kani nga book? Kani. Okay, so Yes, sir. so this book, i-discuss na natin siya within 2 quarters, first quarter o second quarter. So nakita ninyo ni, so there's many topic, di ba? There's many topic. Kung sa high school natin siya nga book, mudagan ni siya og I think kanjud first to fourth quarter jud siya mahuman. So naanamon mo sa grade 11 karon natay first sem ug second sem. So kani nga book, umano na nato siya within second quarter lang jud. First quarter o second quarter. Muna nga every atong module daghan jud kay siya topic. There's so many topic na module. Muna nga dalian jud siya og kanang discuss para masulit ang time. Ug masulit po nato atong learning. Syempre sa STEM, EBM, di ba? Kay kung mag-college na ta, makita jud nato ang na jud tayo na-learn sa tong previous grade 11 nato mo. Abot na sa college. Presenting sa ako. Okay. So next. Okay, visible po ba yung
PowerPoint ko? Nakita ninyo? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. do the different tasks online and submit Yes, sir. do the different tasks online and submit your requirements on time. So if I will give you a task, you need to submit your requirements on time because I need to check your requirements on time. Ano man, tayo si module. Nagpasabit kong module, dapat masabit nag-distribute kong module sa inyo or sa ng Google Form, nagpa-check ko. Dapat masubmit na ninyo siya on time nga naman, gina-checkan ako na siya. Naga-check ko sa inyo ang module. Og nagabutang pud ko og tama nga answer sa inyo ang module. Okay, gets po ba? Okay, nganong Yes, sir. Yes, sir. halang anong namali ko ani halang unsay mali na ko ani, di ba? Doubt ka sa imong sarili. Asa ko na mali magpaminaw ako tama mo ko ato nga solution. So kana magbutang ko og kanang tama nga answer nganong na mali ka. Dili ka na mali. Okay. So dapat submit ta sa tong requirements on time. Samot na kanang tigpasa na og mga module uli ng module, so I need to check that. Okay, so be safe online. Do not give your password and your personal information to anyone. Okay, so for your Facebook, kanang mga Facebook ninyo please do not deactivate your Facebook account because naamo da sa GC. Kay kung nagbulag mi sa akong uyab, mag-deactivate ko BK para pakita jud niya ba nga dili ko better ba. O, di ba? Nga nakita sa mga ban ba? Naglagot ko niya. Okay, deactivate na ko ng account ba para wala sig chat. Okay. So for your online account sa Facebook na naka-sign in mo na GC, ayaw jud niyo i-deactivate ang account. Nga naman dito may naga-announce. Nya kung man-deactivate inyong account, wala na mo. Mura mo og hangin nga ambot lang. Okay, so please do not give your password mga personal information nga naman. Like your cards. Okay, so student nga nag-post sa ilang cards, mga please ayaw mo pag-post sa inyong cards. Ayaw mo pag my day. Nga naman, data privacy. Natay Data Privacy Act. Nga naman, kay katong inyong mga LRN, katong mga something na sa inyong card, pwede to i-copy sa uban. Kapihon to inyong LRN. Kapihon to inyong LRN. Wala na. Unsa na lang ka. So please kanang i-avoid na ang mga personal information sa mga LRN, mga PSA. Ayaw jud pataka og post online. Okay, nakuha po ba? Yes, sir. Okay, nakita na ko sa mga student nga nagapost sila sa ilang mga card. Kay syempre kanang proud lagi sila. Okay, proud lagi. Kung mag-post lang mo, ayun lang i-post sa Facebook. May uban nagamay day. Tabunin lang to ninyo ang inyong pangalan o katong inyong LRN. Ana lang buhatan ninyo kay para dili makapi ba. Namgo tay data privacy. Okay, so that would be our online classroom policies. So na-upload ko yung additional so other reminders sa module. Siyempre, atong module twice a week tayo mag distribution, then twice a week pud ang balik. Pag na distribution, okay, pag ikaduhang semana ibalik ang module, magkuha na pud og bag-ong module, i-check na pud na ni teacher, magkuha na pud pag ikaduhang semana. So please, kung magkuha na og module, ang buhaton ninyo dapat on time mo magkuha. Kumakaya. Pero kung wala si mama, wala ang iyong parent, wala ang iyong silingan magkuha, pwede mo magkuha, pero ayaw lang mo pagtapok diri sa may simbahan god. Nakaadto na mo merenol? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So ano na Sir. lang, i-chat ko ninyo, Monday man yun na sagaran na mag-distribution ng module. I-chat ko ninyo, sir, magkuha po module, sir, wala akong mama. Mangayo po mo katawaran, sir, good morning, good afternoon, good noon. Sir, magkuha ko module, sir, kay wala akong parent. I-chat lang ko kay maghatag ng instructions sa mga kung asan ni mo kuha ng module. Kay kabalo baya mo nga instructor ato ang municipality karon with kanang about sa COVID-19 dapat
maghatag lang ko mga instruction asa nyo kung anong module, ha? Para kung makuha niyo on time, syempre ato ang klase on time mo pud baya. Nya lain kay no mag-join ka sa klase niya imong module wala kay gihawiran na hard copy. Okay, na gets ninyo? Nakuha po Yes, ba? sir. Okay. So in the LMS account, so please fill up the form that I give to you in your GC. So you need to fill up because kuhaon na ko ang inyong Gmail dito kay ako tong pabuhatan og sa LMS account sa tong TikTeach. Kay dito ko mag post sa ato ang mga klase kanang mga recorded nga video. Dito na ko siya i-post para makita ninyo. Katong wala naka-join na out kayo nawala mga connection nga na. So dito na ko i-post inyong LMS account. So you need to give your Gmail account. So in the attendance, so I need in attendance in my subject. So maghatag lang kog 5% ani. Dili na ko siya 10% kay para kinamay mga student pa nga mawala-wala yung internet. Magpahatag lang kog 5% kay sa unfair pa dili pud unfair sa uban nga nagasulod sila. Okay, nakuha po ba? Yes, sir. Yes. For those students Yes, nga mga early birds katong mga 15 ka student nga nasulod sa early birds additional points to sa inyong attendance. Mag-add ko sa inyong performance. Okay, so next I need to discuss our subject orientation. So this is our subject. Akong na Zoom. Okay, nakita ninyo? Visible po ba? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So our course name, General Mathematics. So this subject is it is a core subject. Core subject ni Pilipino, katong mga AYAP, Earth Life Science, mga core subject ni siya. So General Mathematics. Okay, so your teacher's name. So me, Ronald E. Almagro, LPT. So I currently taking my master's degree in major in mathematics. So contact information. So this is my Gmail account, ronald.almagro14.re@gmail.com. Kung naamoy kung tayo magpa-submit ko sa inyo online o kanang mga like mga Word documents, so pwede pud mo send sa ko ang Gmail account. So please screenshot this Word. Screenshot lang para makuha ninyo akong Gmail account. ronald.almagro14.re@gmail.com. Okay, so course description. So at the end of the course, the student must know how to solve problems involving rational, exponential, and logarithmic function to solve business-related problems. So natay mga business-related problems in the second quarter natay business mathematics gamay lang, simple interest, compound interest, mga annuity, gamay lang ni. Then we have apply logic to real life situation. Apo tay logic mathematics. So in the first quarter, so I need to discuss the mga function, si algebra, more in algebra tayo sa first quarter. Then sa second quarter, we have the business mathematics and logic. So mode of learning, we have asynchronous and asynchronous modality of learning. So when we say asynchronous modality, so more in online like this. Pag yung synchronous like this, naga-online ta, ato mga activity, ginasabi na to online, mga quizzes, exam, online. Pero karon kay dili man to na makaya kay naabaya ta karon sa tibalog hinay kay atong signal. So mo na tay naapod tay asynchronous. Pag yung asynchronous modality of learning involving na si module bisag even though you are not in the online, so do not worry kay naamang kay module na may mga activity dito nga ginaansiran nimo. Okay, so we have the content breakdown. Daghan kay atong topic sa to ang module sa to ang topic sa tong general mathematics. So duha lang ni kabo akong gibutan diri functions under graphs. Pag mingag functions daghan to dito mga logarithmic, exponential, then you need to graph pod na po yung mga graphs Okay.
So quarter 2, basic business mathematics. So in the quarter 2, more in business mathematics, simple interest, compound interest, mga annuity, then logic. So instructional method use. So we have a video conferencing via Google Meet. Then number 2, virtual learning via Google Forms and TickTeach. Then PDF, PPT sa akong mga educational packets. Ako lang ibutang dito sa inyong LMS account. Then number 4, we have the learning exercises and assignments. So pwede na ako ni-ignore si assignment kay para dili ta ma-burden sa mga buhatonon. Okay. Hello, are you with me po? Sige, ako na lang. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Yes, sir. akong gamit karon kay data ra jud ni akong gamit. Yes, sir. Data ra jud ni akong gamit karon, hotspot lang. Nag-hotspot lang ko sa akong cellphone kay balag manit ni akong cellphone basta maka-connect lang ko sa inyo kay hinay mo gud ng internet karon sa Merenor. Hinay ang PLDT karon. Mas nawala ko ba? Okay, so course evaluation, we have the formative assessment. So when we say formative assessment, including say online discussion and reporting, then submission of written documents, solving, and quizzes. So summative assessment, we have monthly examination. So i-add na ako na monthly. We have a monthly examination. So for the student kana sa public, di ba, as I observe, wala mo yung mga monthly examination. Tama po ba? Kana mga transferees. Hello? Yes, sir. Oh, may monthly examination, di ba? So, in the Merenor School of Santo Tomas, nag-conduct may monthly examination. Why? Because it is a guide kung kanang assessment kung asa na mo. So, sa monthly examination, madungag ni mo ni dito sa final examination. Then, si final examination, quarterly example ito. So, atong quarterly examination, kaduwa lang ni, atong GenMath, first quarter o second quarter. Si monthly examination, we have first monthly examination and second monthly examination. So, para mahuman si general mathematics, so we need to exam, 4 exam, 2 ka monthly examination and 2 quarter examination. Okay? Gets po ba? Yes, sir. Okay. So, grading system, so project output, so we have 40%. So, si project and output, including na si module dere. Si module. Examination, we have 20%, including po si monthly examination and si periodical examination. Then sa performance, so please be ready kay sa solving, manawag ko na magpabasa ko. So including ko na sa performance ninyo, may na lang mabutkan. Then si attendance for those student nga early birds, dito na ko ni idungag sa performance niya. Okay. So we have a total of 100%. So the virtual classroom guidelines, so students in the course are required to uphold the dignity of privileged communication. So hence all personal data, video conference, and other online undertakings should be treated with confidentiality. No data should be shared, transferred, or uploaded without prior notice, informed consent from the teacher or instructor. Okay. So please, kung naamoy i-share ng mga PDF nako na mga online nga mga sa PDF, PPT, ayaw mo og pataka o share sa mga laing school. Kung naamoy i-share na makatabang sa ilaha, please i-inform lang ko, sir, pwede na ako na i-share sa akong classmates, sir. Sir, pwede na ako na i-share imuhang kanang recorded video sa akong classmates, sir, sa mga online school. Mga online school sa mga laing school. Ayaw ha. Dapat mangayo sa mo og kanang sana kanang authorization sa ko ba na pwede siya. Okay, number 2, students should demonstrate proper language etiquette and decorum in virtual classroom platforms. Okay, so please avoid kanang mga necessary nga mga language nga badonggan nako. Okay, mamaynusan jud nako na siya. Okay, number 3, should the student have concern or questions, so please feel free to message the teacher privately via FB Messenger or email. So kung naman mga mga queries, mga questions about our online instruction sa ato ang classroom
sa module, LMS, please feel free to message me. Okay, so ayaw mo og kan, do not shy to message me, private message, ha? Okay. So kung na may mga pangutana, i-message lang ko private ha. Kay kung dito mo mangutana sa inyong GC manggod, matabunan ako ang mga announcement dito ah. Okay, so please take note, make up for specific requirements may be negotiated depending on the merits of the reason for the inability to comply. Okay. So, Sir, yes. pwede pa accept sa permission to sali sa Google Meet kay lobat naman gud akong phone and magbalhin ko sa laptop. Okay. Sir, sir. Paumanay naman. Paumanay. So, attend lang kay akong isend pod ang after this subject orientation, I will give the attendance. Okay, sir. Thank you. Okay, so if you have a question, so please feel free to question me. Okay, pangutana. Hey. Ay, pangutana. Hello po, students. Hello. Wala man, Sir. Okay na. Wala. Okay. About po sa classroom officer po natin, so mangita sa kog mga way kung unsaon pag-conduct sa mga voting nito. Mag-create nito kog atong pool na, creating a pool dito sa Messenger. I-try sa nako to kung pwede ba. Okay, gusto na ko nga maka-control ko og classroom officer nato sa STEM and EBM. Say lang mangita ko nga pamaagi. Okay. Pangutana. Wala na? Wala na, sir. Okay, so I want to send sabi na yun? GenMath subject orientation, okay? So please fill up na lang niya. Wait lang. Post ko na lang sa chat box. Sir. Yes. Pwede pa daw magpa-enroll ana si Humphrey nila, sir? Oh, yes. Yes, pwede pa magpa-enroll. For those nga mga previous classmate ninyo, mga classmates sa laing school, kung gusto sila magpa-enroll, pwede pa kayo, pwede. Kisa pa may gusto magpa-enroll ra. Ay mo kaulaw, pwede pa. Next week, pwede pa magpa-enroll. Dapat makapa-enroll na sila para ma-register na sila. Okay, so this I already posted the attendance. Click na lang ninyo ang link. Okay, so may I know po kung sino ang mga transferee dito. Type 1 lang po dito sa chat box natin. Sa mga transferees. Dili taga meron na lang. Type 1. May balaan ako kung kinsa. Si Agne. Ang dami nila ha. Type 1. Okay. Type 1 and type your school, previous school. Type 1 and type your previous school. One lagi sa mga different type of school. Okay, si Digito, sa Tomas National High School. Okay, dira po matter na ako ng sa Tomas National High School, dira ako nag-graduate. Si Marsman. Okay, nakasunod ako sa Marsman, dira po ko nag-OGT dati. Okay, si Tinyo. Okay, alma mater na ako ang Santo Tomas, Marsman, La Libertad, si Barapon, si Rosos, Santo Tomas National High School, Agustin, Lona, Alexander, Tanglaw. Okay, sa mga taga Tanglaw ha, kung naapay mong pa-enroll, okay, pwede pa mong pa-enroll. Okay, si Dagunan, La Libertad, si Pantonyal, Kimamon. Okay, so
additional niya kung sa to magpa-enroll ingna sila nga. Okay, classmate 1,000 na jud ang tuition ni Merenol School of St. Tomas. 1,000 na lang jud ang senior high. Okay, wala na yung mga additional nga payment ra. 1,000 na jud. Okay, invite na sila. Ay nagdugaya pa. Si Takan, okay, Santo Tomas. Oh, daghan din taga Santo Tomas, daghan pud taga Luna. Okay, sa taga Luna, kailan mo atong si Zay to? Lazarte? Classmate ninyo taga Luna? Ay Gaya, sir. schoolmate ninyo? Magulang sa mo. Magulang ninyo. Okay, so si Zay, ano sa pangalan? sir. Si Lazarte kay Crush ni AG, sir. okay, crush ni AJ. So siya ang ako ang kwan. Siya ang ako ang top 1 sa overall ranking sa grade 11. Bright. Bright siya, bright. Hindi na sunod, sir. Bantog ra AG crush po, ni sir. AJ. Honor po rin. Okay. Si Domingo, Si- Honor, wala si AJ, sir. Zim Domingo Luna. Okay. Sir, di na ako makita ang attendance. Okay, so ako lang ikon type usab. Okay. PBCCMI Pumbo. Saan po si Pumbo? Tagasan unsan PBCCMI? Panabo? Panabo po ito? Hello Pumbo. Baptist, sir. Baptist. Okay, Baptist ay Philippine Baptist. Sana Philippine Baptist kalimot ko. KNHS. Kay Mamon ba? Tama? Am I correct? KNHS. Karen Joy Bale or Bale? Hello, Karen Joy. Yangon, sir. How to pronounce this in your name? How to pronounce your name? Karen Joy. Karen Joy, it should be pronounced as Vale, sir, or Valde. Okay, Bale na lang kay mas maganda i-pronounce si Bale. Okay, si AJ kilay ko, crush niya si okay, ignoran na Zero. okay, ignoran na ko to siya. Okay, St. Jude Academy. Escolta. La Libertad, ang daming La Libertad. Si Bernard Antoniano. Alfredo Lareta, Mustard. Okay, so meron bang senior high school ang Mustard? Hello, Lareta. Lareta. Wala po, sir. Wala na yun. Sa Pilan. Daming taga-ibang school dito Sir, diligo na sila taga iba, sir. Okay, so let's end this orientation sa mga wala pa attendance. So mag-attendance na. So for those student nga nag-attendance, so you can leave. You can leave na. Okay, thank you. Excuse me, sir. Thank you everyone. Thank you for listening. Sir. Yes. Thank you, sir. Yes. Si AG. Apply line You are orientation, sir. welcome. Yes. Thank you, sir. Apply line orientation. Thank you, sir. I don't know. Kon lang. Please. Salamat sa tanan, sir. Yes. Please update your GC. Different type of GC. Okay po. Bye-bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye-bye. Thank you for joining. Naka-join pa dyan si Riar. Riar. Si Kirby. Sure. Tanatag isang buto. Sure. Pwede pa siya. Reveal. Wala naman. Sir, mo ba, sir? Sir, Yes, Sir, yes. tanatag isang buto, sir. nag-PM ko. Okay, nag-PM ka. Nag-PM. Sa, Ay, Reflex na, sir. basig, gusto po mo magkuhan? Tanatag isang buto, sir. sa kisig. Sa man eh? Maria Riven eh. Siya dahil. Sir, crush daw kang Agni, sir. Minus si Laguna, sir. Sir pa. Jim Domingo nag-ingon, sir. Bye, sir. Si AG nag-ingon, sir. Okay. Bye, sir. So, Maria, ang imong gina-point diri kay you need to you want katong kuan link ba? As Maria nawala.
Okay, nag-leave siya. Wala, sir. Okay. Muli na, sir. Bye, sir. Love you. Gisin. Hi, Les. Hi, Sira. Bye, sir. Thank you, sir. Yes. Bye, Thank you. sir. You are welcome po. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, Bye, sir. student. Bye. Darling, ano? Si Ma'am Alma eh. Okay. I will give next time code. Yes, you're welcome. You are welcome. Bakit lag?